देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 24 जनवरी शुक्रवार चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30 टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 संप्रसारित हेब राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को एक नुआ मॉडल सहर भाव बनाजिबो एहाकु नै काली सूचना दैछंती गृह निर्माण और नगरोन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। आगकू भुवनेश्वर संप्रसारित हेब एने सिंगापुर राष्ट्रपति गस्त समय एमओयू स्वाक्षरित होईछि। भुवनेश्वर नुआ मॉडल सहर तैयारी हेबो। आगकू भुवनेश्वर भली अन्य कॉर्पोरेशन रे मध्य एभली योजना पई चेष्टा करा जिवो। एबे सहर बढ़ाइबा पई चेष्टा करा जाउछि जहा द्वारा लोके ट्रैफिक समस्या मुक्ति पाइबे, सस्तारे घर खंडे किनि परिबे। एहा छड़ा पुरी को एक अंतर्जातीय सहर करने को सरकार योजना रखिछंती बोली कहिछंती मंत्री। एथिपई रिंग रोड सह रास्ता प्रशस्तीकरण आदि करा जिवो। उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम परे परे खूब शीघ्र मेट्रो काम आरंभ हेबो। नंबर 2 पुरी जगन्नाथ मंदिर रे लागिबो वाच टावर। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर उपरे ड्रोन रो गतिविधि वृद्धि पाउथुबा बेले ओडिशा सरकार मंदिर बाहर एक वाच टावर स्थापन करने को योजना करुछंती जहा फଳରେ सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करा जाई परिबो। एने गुरुवार सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। गणमाध्यम सह आलोचना करी से कहिछंती जे एहा द्वारा मंदिर परिसर मध्य ड्रोन रो गतिविधि उपरे नजर रखा जाई परिबो। नंबर 3 ओस्कार दौड़ रे प्रियंका शॉर्ट फिल्म अनुजा। ओस्कार नॉमिनेशन तालिका घोषणा कर जाइछि। हिंदी चलचित्र अनुजा मध्य एही तालिका रे अंतर्भुक्त अछि। सिनेमा को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म वर्ग में मनोनीत कर जाइछि। प्रियंका चोपड़ा एही सिनेमार कार्यनिर्वाही प्रायोजक भावे दायित्व तुलैछंती। आडम जे ग्रेभों द्वारा निर्देशित एवं सुचित्रा मट्टाई द्वारा प्रायोजित अनुजा एक 9 वर्षीय झीर कहानी अटे जी निज बड़ भौणी पलक सहित एक कपड़ा कारखाना रे काम करुछि। फिल्म रे 9 वर्षीय अनुजार संघर्षमय यात्रा देखिबाकू मिलुछि। अनुजा सह एलियन आई एम नॉट ए रोबोट द लास्ट रेंजर एवं मैन हु वुड नॉट रिमेन साइलेंट मध्य मनोनीत कर जाइछि। मार्च 2, 2025 रे ओस्कार पुरस्कार वितरण उत्सव अनुष्ठित हेबो। नंबर 4 उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव रे जोगदेवे 12 राष्ट्रर पुंजीपति समेत 5000 शिल्प प्रतिनिधि। चलित वर्ष उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे 5000 रु अधिक शिल्प प्रतिनिधि जोगदेवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही कनक्लेव को उद्घाटन करिवे। 12टी राष्ट्रर पुंजीनिवेशकों समेत फॉर्च्यून तालिका रे सामिल 100 कंपानीर प्रतिनिधि मध्य एही कनक्लेव रे सामिल हेबे। एही 2 दिनिया सम्मेलन आनुष्ठानिक भावे जनवरी 28 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित हेबो। राज्य सरकार चलित वर्ष उत्कर्ष ओडिशा कनक्लेव रे जोग देबा पई फॉर्च्यून तालिका रे सामिल 400 कंपानी मध्यरु 100 कंपानी को निमंत्रण करिसंती। नंबर 5 श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों को जवाब मागिला हाईकोर्ट। श्रीमंदिर रे दिव्यांगों प्रवेश प्रसंग को नहीं एवं मुख्य प्रशासकों को जवाब मागिछंती हाईकोर्ट। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर रे दिव्यांग भक्तों पई विशेष करी जो माने व्हील चेयर व्यवहार करुछंती सेमानंको पई स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था रहिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कह जाइथिला जहाकू कार्यकारी न करा जिबारु एहाकू नहीं हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला दायर होइथिला। यह अति गुरुतर सह नहीं यही मामलें श्रीमंदिर प्रशासनर मुख्य प्रशासकों को हाईकोर्ट नोटिस जारी करने सहित जवाब दाखल पर निर्देश देइछंती जार शुणाणी आसंता फेब्रुआरी 12 रे धार्य कर जाइछि। एही प्रसंग में श्री जगन्नाथ मंदिर मुख्य प्रशासक जवाब रखिबा आवश्यक बोली निर्देश दे नोटिस जारी करिछंती हाईकोर्ट। पाणीपाग सूचना ततैलाणी जनवरी आगकू 2 रु 4 डिग्री बढ़िबो पारद। कालुआ कोरापुट रे खरा ताऊ भांगिला जनवरी सर्वकालीन ताती रेकर्ड। स्वाभाविक ठारू 5.5 डिग्री उपर को डेई बुधवार कोरापुट रे दिन तापमात्रा 33.2 डिग्री सेल्सियस रे पहुंची। जनवरी मासरे कोरापुट रे केबे एमिति गरम अनुभूत होई नथिला। या पूर्व 2009 जनवरी 31 रे कोरापुट रे सर्वोच्च ताप थिला 33 डिग्री। पाणीपाग विभाग कहूछि दिन तापमात्रा एमिति रहिबो। राति तापमात्रा जेतिकी अछि ताठरू 2 रु 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ी जिवो अर्थात शीत वर्तमान पई गायब होई जिवो। जनवरी जाइनी एबेठारू ताऊ देखिलानी खरा प्राय सबठी स्वाभाविक ठारू अधिक रहिछि दिन तापमात्रा। नंबर 6 भितरकनिका बुली पारिबे पर्यटक। पर्यटकों पई खुशी खबर गुरुवार ठारू खोलिछि भितरकनिका जातीय उद्यान। भितरकनिकार प्राकृतिक शोभाराजी को बुली उपभोग करि पारिबे पर्यटक। कुंभीर गणना पई गत 14 तारिख रु 22 तारिख जाए दीर्घ 9 दिन धरी पर्यटकों पई बंद रहिथिला भितरकनिका। नंबर 7 2528 रे जम्मू तावी एक्सप्रेस बातिल।
ସମ୍ବଲପୁର ଜାମ୍ମୁ ତାୱି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେଳଗାଡ଼ି ଆଗାମୀ 25-28 ତାରିଖରେ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ରହିବ। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରେଳଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 18309 ସମ୍ବଲପୁର ଜାମ୍ମୁ ତାୱି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଏବଂ ରେଳଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 18310 ଜାମ୍ମୁ ତାୱି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ରହିବ। ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ପ୍ରତି 12 ଜଣରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛି ଜଣେ ଶିଶୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାର୍କ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଲାନ୍ସେଟ୍ ଷ୍ଟଡି। ଦ ଲାନ୍ସେଟ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କହୁଛି ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି 12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନଲାଇନ୍ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁକେର ଇଣ୍ଡେନବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚୀନ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ 2010ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 123ଟି ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଥିଲା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଫଟୋ ଆଧାରିତ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଆଉ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କଠୋର ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି, କହିଲେ ଏଥର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ। ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଥିବ ତେବେ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସ 13ରୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ। ଏହାପରେ 14, 15, 2 ଦିନ ଧରି ଅଭିଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ରହିବ। ଚଳିତ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ 28 ଦିନ ରହିବ। ପରେ 17 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ। 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ନମ୍ବର 10 ବିରୋଧୀ ଦଳର କଣ୍ଠରୋଧ ନକରି ସରକାରୀ ଦଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବ, କହିଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉକ୍ତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର। ବିରୋଧୀ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ହଟ୍ଟଗୋଳ ଅଚଳାବସ୍ଥା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଦାୟୀ ରହିବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଉଚିତ ସମୟ ନଦେଲେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବ। ସେ ଗୃହର ମାଲିକ, ସେ ଯେମିତି ଗୃହକୁ ଚଳାଇବେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର କଣ୍ଠରୋଧ ନକରି ସରକାରୀ ଦଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଓଲା ଉବେରକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲା କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ୟାବ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଓଲା ଏବଂ ଉବେରକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଡ଼ା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଲା ଏବଂ ଉବେର କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ କିମ୍ବା iOS ଆଧାରରେ ସମାନ ସ୍ଥାନର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଜାନୁଆରୀ 27ରୁ ଜୟପୁରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଚାଲିବ ସରକାରୀ ବସ୍। କୁମ୍ଭମେଳା ଦେଖିଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ସହରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ସ୍ପେଶାଲ ବସ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି। ଜୟପୁରରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଚାଲିବ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍। ଜାନୁଆରୀ 27ରୁ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଟ୍ରିପ୍ ରହିବ। ଜୟପୁରଠାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହୋଇ ଏହି ବସ୍ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ରେ 5 ଦିନର ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିବ। 4 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉକ୍ତ ବସ୍ରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 13 ଏବେ ଆଇଫୋନ୍ରେ କାମ କରିବ ଟ୍ରୁ କଲର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ iOS ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଫିଚର୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ବ୍ଲକିଂ ସହ କଲର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଫିଚର ପାଇବେ। ଆଇଫୋନ୍ ଭର୍ସନ୍ 14.0 ବା ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭର୍ସନରେ ଆପଣ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 14 5000 ପୁରୁଷ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପୁରୁଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି 157 ସୁଭଦ୍ରା ପୁରୁଷ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ନେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ହାଇଟେକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ 157 ନୁହେଁ 5000 ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ। କେମିତି ଭୁଲ ହେଲା? ସବୁ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଲୋକେ କ'ଣ ବୋକ ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ।
आधार कौन जांच करुथिले जानी पारिलेनी ना जानिकी कर्मी माननकु संतुष्ट करबाकू एसबू करिसंती। सरकार केते स्वच्छ निर्माण जना पड़ुछि, कर्मी पई नुहे साधारण लोकंक पई काम करू सरकार। नंबर 15 बाहरिला यूपीएससी सीएससी 2025 विज्ञप्ति। सिविल सर्विस प्राथमिक परीक्षा यूपीएससी सीएससी 2025 पई यूपीएससी एक विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एही नियुक्ति माध्यम यूपीएससी रे सीएससी एवं आईएफएस पदवी पूरण हेबो। एने ऑनलाइन माध्यम आवेदन करने पड़ो। एथिपाई उभय महिला और पुरुष आवेदन करेंगे। यही नियुक्ति माध्यम 1100 रु अधिक पदवी पूरण हेबो। ग्रेजुएशन पास करिथिबा प्रार्थी मध्य यार सुजोग नेबे। योग्य और अयोग्य प्रार्थी माने यूपीएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in को जाई आवेदन करेंगे। गुरुत्वपूर्ण तारीख गुड़िक होछि ऑनलाइन आवेदन आरंभ 22 जनवरी 2025, ऑनलाइन आवेदन शेष 11 फेब्रुआरी 2025। नंबर 16 दुई गुणा स्पीड रे बढ़िबो डिजिटल अर्थनीति कहिला आईटी मंत्रालय। भारतर डिजिटल अर्थनीति वर्तमान प्राय 11.8% हार रे बढ़ुछि बोली आईटी मंत्रालय सूचना देइछि। केवल एतिक नुहे आगामी 6 वर्ष रे यह द्विगुणा स्पीड रे बढ़िबो। डिजिटल अर्थनीति उपरे आईटी मंत्रालय पक्षरु जारी रिपोर्ट रे कह जाइछि जे देशर डिजिटल अर्थनीति डबल डिजिट रे बढ़ुछि। देशर जीडीपी रे डिजिटल अर्थनीतिर योगदान 31.64 लाख कोटी टंका रहिछि। 2030 सुधा देशर जीडीपी रे डिजिटल अर्थनीतिर योगदान 1 रु 5 भाग रहिबो। 2029-30 सुधा डिजिटल इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग एवं कृषि क्षेत्र जोगु बड़ हेबो। क्लाउड सर्विसेस रे आगामी 3 वर्ष रे 24% वृद्धिर संभावना रहिछि। नंबर 17 बढ़ुछि चाहिदा ओयो खोलिबो 500टी नुआ होटेल। आईपीओ आनिबा पूर्वरु बजेट होटेल चेन कंपनी ओयो 2025 पई संपूर्ण प्रस्तुति करि सारिछि। मेरठ रे अविवाहित दंपति प्रवेश को निषिद्ध करिबा परे कंपनी एबे आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करिबा दिगरे अग्रसर हेउछि। ट्रैवल टेक्नोलॉजी फार्म ओयो बुधवार कहिछि जे यह चलित वर्ष अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पुरी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, अमृतसर, उज्जैन, अजमेर, नासिक एवं तिरुपति भली धार्मिक सहर रे 500 होटेल जोड़िबा को योजना करुछि। देश में धार्मिक पर्यटन वृद्धि पाउथुबा समय रे कंपनी यही घोषणा करिछि। नंबर 18 शिकारी को धरिला एआई कैमेरा, बंदूक सह विभिन्न सामग्री जबत। शिकारी को धरिला एआई कैमेरा। सिमिडीपाड़ अभयारण्य रे पुणी शिकारी को धरई देला एआई कैमेरा। सेमानक निकटरू शिकार रे व्यवहृत सामग्री जबत होईछि। यह सहित घटना रे आउ किए सामिल अछंती सेनी मध्य वन विभाग टीम छानबीन जारी रखिछि। खबर अनुसार सिमिडीपाड़ अभयारण्य रे शिकार पई किछि शिकारी उद्यम करुथिले। एही समय सिमिडीपाड़ दक्षिण वन्यप्राणी वनखंडरू 3 शिकारी को धरिला स्वतंत्र एनफोर्समेंट टीम। सेमानक निकटरू 2टी देशी बंदूक, धनु, तीर और शिकार पई व्यवहृत फास जबत होईछि। 3 अभियुक्त उदड़ा थाना अंचलर बोली जना पड़िछि। नंबर 19 नवदास हत्याकांड मामला, प्रतिक्रिया रखिले आईन मंत्री। पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री नवदासଙ୍କ हत्याकांड प्रसंग में सीबीआई तदंत करने को झील दीपाड़ी दाबी करने पर काली प्रतिक्रिया रखिंट आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहते जे यही मामलें तदंत प्रक्रिया कौन हेबो से नहीं सरकार आग को निष्पत्ति नेबे। विभिन्न तथ्य गोटी गोटी करी सामना को आसुछि। आउ सही सबु तथ्य को हुए तो आगामी दिन में तदंत परिसरभुक्त करा जिवो। पूर्वर भयर वातावरण थिला। नवंक हत्या काहींकी हेला, किए कला और षड्यंत्र रे किए भागीदार थिले से सबु कथा आगामी दिन में निश्चित भावे लोकलोचन को आसीबो। नंबर 20 भारत सीमार बंकर तैयारी कला बांग्लादेशर बॉर्डर गार्ड। बांग्लादेशर दुस्साहस दिनकू दिन बढ़ी चली। पूर्वर सीमार भारतर बाड़ निर्माण काम प्रतिबंधक सृष्टि करने पर बांग्लादेशर सीमा सुरक्षा बाहिनी एवं सीमार बंकर निर्माण काम आरंभ करिछि। यह सहित सीमावर्ती इलाकार कृषक मानकु गुड़ी मारिबा को धमक देइछि बॉर्डर गार्ड्स। सूचना अनुसार पश्चिमबंग मालदा जिलार सुखदेवपुर गाँ निकटरे सीमार 0 पॉइंट रे बांग्लादेश एक बंकर निर्माण करिछि। सीमारे थिबा भारतीय कृषक माने अभियोग करिसंती जे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बंकर निर्माण करिछि एवं अस्त्रशस्त्र धरी सेठारे रहुछंती। नंबर 21 ट्रंप को सीमा सुरक्षा चिंता। मेक्सिको बॉर्डर को गले 1500 सैन्य। डोनाल्ड ट्रंप द्वितीय थर पर अमेरिकार राष्ट्रपति होइछंती। शपथ नेबा परे परे से सीमा सुरक्षा पर फोकस करिछंती। मेक्सिको सीमा को अधिक संख्यक जवान पठेबा को आदेश दैछंती। प्राय 1500 अतिरिक्त सैन्य पठेबा को निर्देश दैछंती डोनाल्ड ट्रंप। बेआईन भावे अनुप्रवेश करुथुबा लोकों को रोकिबा पई एभली पदक्षेप नैछंती। नंबर 22 ट्रंपଙ୍କ चेतावनी पर रूसर बयान। शांतिपूर्ण आलोचना पई आमे प्रस्तुत। डोनाल्ड ट्रंपଙ୍କ बयान पर प्रतिक्रिया रखिछि मस्को।
କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକକୁ ରୁଷ ଖାରଜ କରିଛି। ପେସ୍କୋଭ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଯଦି ରୁଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ସହିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଏହା ଉପରେ ମସ୍କୋ ନିଜର ନଜର ରଖୁ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରୁଷ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଉଁଛି ନିଆଁ 8000 ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଥମୁନି ବନାଗ୍ନି ପୁଣି ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡେଇଁଲା ନିଆଁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନବସତିମୟ ହେଉଥିବାରୁ ବାସହରା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 37 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 24 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଠାବ ହୋଇଛି। କାଲି ଏକ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ 203 କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ ଏବଂ 131 ବାଟାଲିୟନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ମେଟାଗୁଡେମ୍ ଏବଂ ଡୁଲେରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ଉପକରଣ ଗଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ନମ୍ବର 25 ବ୍ରିଟେନ୍ ଜଳକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପଶିଥିଲା ରୁଷୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ଜାହାଜ ଘୋଡ଼େଇଛି ନେଭି କହିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ରୁଷୀୟ ନୌସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ ହିଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 20 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର ସମୁଦ୍ରରେ ରୁଷିଆର ଏକ ଗୋଇନ୍ଦା ପୋତ ବ୍ରିଟେନ୍ ଜଳକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ନୌସେନାର ଏକ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଏହାର ବାଟ ଓଗାଡ଼ିବା ସହ ତାକୁ ଫେରାଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ଏହି ଗୋଇନ୍ଦା ଜାହାଜ ୟାନ୍ତାର ନାମରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ଗତ କିଛି ମାସରେ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବ୍ରିଟେନ୍ ଜଳକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 26 ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହଟାଇଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସଂଯୋଜକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କମିଶନର ସ୍ତରର ଜୈନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଯବାନଙ୍କ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27 ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ନାଗରିକତା ଆଇନକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଆମେରିକୀୟ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ନାଗରିକତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ନାଗରିକତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାର 30 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 20 ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଆମେରିକାର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ପରିବାର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଫେବୃଆରୀ 20 ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ନାଗରିକତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 28 ନାଟୋ ମହାସଚିବଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ଜିତିଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ନାଟୋ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ନାଟୋ ମହାସଚିବ ମାର୍କ ରୁଟ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ବିଜୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସାମରିକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଫେରାଇବା ପାଇଁ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 29 ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଣିଲେ ଟିକେଟ୍। ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 9ରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟିକେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ରୋହିତ ରାହାଣେ ଓ ଦୁବେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉମର ମିର୍।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉମର ନାଜିର ମିର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଉମର କାଲି ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କାଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଓ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ଚକମା ଦେଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଉମର ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ୟତମ ଷ୍ଟାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାମରେଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 11 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 41 ରନ୍ ଦେବା ସହ 4 ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାର ଖଚିତ ମୁମ୍ବାଇ ତାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 120 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 6 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ମିରଙ୍କ ପେସ୍ ବୋଲିଂ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।